नमस्कार जय जगन्नाथ मु शुभदर्शिनी आपण स्वागत कर मोर यूट्यूब चैनल शुभदर्शिनी लाइफस्टाइल। निला खाइबा बाढ़ुची खाइबा में अब भूमि जाइए माँ संगे मार्केट खाई दिया में
ए दुनिया रे केही कहा नुहति एठी समस्ते स्वार्थपर एठी जीए भी हेई थांतु ना कहीं समस्ते स्वार्थपर तो आमे किंतु स्वार्थपर हेई पारुना कहीं ना आमे सेमती नुह तो मु कहवाई चाहे जे समस्ते जदि स्वार्थपर हेई पारुछंती आमे कहीं हेई परिबानी कहीं ना आम भितर टिके मनीषपणिया बाकी रही तो से आमे स्वार्थपर नुहे कि हेई परिबानी। आउ गोटे कथा स्वार्थपर लोक मैंने कहीं हुअन्ति किए जाए मो पाठरे तार किछि उत्तर नहीं किंतु स्वार्थपर तो लोक मैंने हुअन्ति किंतु मु से माटर भितर नुहे आ कि कहबी हाँ आउ जहाँ भी देखुची मो माने मो पाई प्राय लोक स्वार्थपर माने मो पाई माने मते बहुत लोक ईर्षा भी करती आउ सही पारंतिनी आउ मते धोका भी देई थांती आउ की कहबी तो यही सबू हाँ यही सबू करी थांती मो सामने हाँ आउ किछि लोक मो पाठरू फायदा पाई सारला परे सबू संपर्क काटी दौरान मैंने संपर्क आउ रखापी पसंद करना माने कहती ना जणु व्यवहार कर व्यवहार कर सारा ताकू फिंगिदेव मु भी से दया देखिकी बहुत किसी साहाय्य भी करछि मैंने साहाय्य करछि सेमती भल पाइबा भी देछि किंतु से मो से साहाय्य आ भल पाइबा प्रतिबदले माने सेमती किछि ताठू भल पाइनी ना मु काहाठू किछि देछि माने मो ताठू किछि सेमती पाइबा पाई नुहे मु देछि सेटा मो गोटे एमती निस्वार्थपर भाव किंतु से मो साथे जो संपर्कटा गढ़ी थिले सेटा से स्वार्थपर भाव कहीं से मोठू किछि गोटे चाहूले मु खाली एठी मोर होची कथा कहबिनी एठी समस्त कथा कहबी माने समस्त सहित सेमती किछि हेई थाई आउ समस्त कहीं ना कहीं माने धोका दे थांती आउ से भी सेमती काहाठू माने माने किए सेमती तांकर जीवन देवी कहीं जड़े स्वार्थपर लोक निहाती दिन ना दिने आसी थाई आ तांकू धोका देकी जाई थाई सीए जीए भी हो सी गोटे झील भी हो पारे पुआ भी हो पारे भाई भी हो पारे भाउज भी हो पारती भौणी भी हो पारती बापा माँ शाशु शशुर जी भी हूँ कि कहीं संपर्कर होता कि संपर्कीय भी न होता तो आमे की करवा ना आमे सेमती लोकठू यथासंभव दूरे की रहिबा जहाँकि आम स्वास्थ्य पाई बहुत ही माने भल होता है माने ये सेटा भी भावते टाइम नौची मुझे मैंने कही पारनी ना हाँ से तो आमे माने एते भल भी हवा कथा नहीं भल हवा ठीक किंतु माने जे लोटू चिन्ह की भल हो किए केमती सी भल ना खराब आजिका वीडियो रे भी एते किछि खास नहीं खाली कि खाइले आमे से वीडियोटा से टिके देखली कि खाइले तापरे भूमि जाइथिला मार्केट कि नहीं कि से फेरला मो पाई कि नहीं कि आसला तापाई तो सैया सब आउ सेमती किछि खास नहीं आउ ये राति रे खाइबी सेमती किछि नहीं से दिनर भात सैयाटू ही खाईदवा
ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଇଏ କରିକି ଭାଜିକି। ଆଉ ଏଠି ସେମିତି କିଛି ମୁଁ କାମ କରୁନି ତ ଦେଖେଇ ପାରୁନି, ଏମିତି ଭାବୁଛି ଟିକେ ଟିକେ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି କି କରିଦେଲି। ତ ନହେଲେ ଏମିତି ଭାବିକା ହେଉଛି କରି ହେଉନି, ମାନେ ଆଜି କରିବି କାଲି କରିବି ଏମିତି ହେଇକି କରିପାରୁନି। ତ କରେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଏ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନାଇଁ କରିବି, ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଭଲ ହେଇଥାଉ ଖରାପ ହେଇଥାଉ ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଛାଡ଼ିବି। ଆଉ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ମୋ ମନ ବି ସେପଟେ ଲାଗିକି ରହିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଖେଳୁଛି ବିଛଣାରେ, ପାଠ ନ ପଢ଼ି ତାର କିଛି କରିହେବନି। ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୋତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନ ନାହିଁ। ତା ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଥିଲେ ସେ ତା ବାପାଙ୍କ କଥା ମାନେ ଆଉ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥାଏ। ତ ପିଲା ତା ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ନା ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ନା ମୋ କଥାକୁ କିଛି ମାନୁଛି, ଖାତିର ନାହିଁ ମୋ କଥା। ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ମୁଁ ଏତେ ତାକୁ ପ୍ରେସର୍ ଦେଉନି। ଇଏ ସ୍କୁଲ ଯିବା କଥା ଯାଏ, ଟ୍ୟୁସନ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ତାର, ଏଇ ଘରେ ଯାହା ପଢ଼ୁଛି। ଆଉ କି କହିବି, ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଏତେ ବି ମୋ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଭାବୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି। କାହିଁକିନା ମୋ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବୋଲି ମାନେ ମୋ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଭଲ କିଛି ଥିଲେ ସିନା ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିକି ପାଣି ପିଇବା ତ ବହୁତ ହି କମେଇ ଦେଇଛି। ମୋତେ ଟିକେ ତଳେ ବସିକି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ତଳେ ବୋତଲରେ ଅଛି ହେଲା, ତ ସେଇ ବୋତଲରୁ ପାଣି ହେଉଛି ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇକି ପିଇତେ ବି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବାରବାର। ତ ପାଣି ପିଇବା ପୁରା କମେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ସେଠି ବି ସେମିତି ତଳେ ହିଁ ପାଣି, ତ ସେଠି ଫିଲ୍ଟର ଗୋଟେ ଥିଲା ନୁହେଁ ମାନେ ଅଛି, ତ ସେଇଟାରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ। ମୁଁ ନେଇକି ପିଏ, ମାନେ ନା ଗରାରୁ ଢାଳିବାର ନା ବାଲ୍ଟିରୁ ନେବା ନା ଡେକ୍ଚି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବାଲ୍ଟି ଗରା ଡେକ୍ଚି କେଠୁ ବି ବସିକି ନଈକି ନେବାର ନାହିଁ, ଫିଲ୍ଟରରୁ ପାଣି ନେଲ ପିଇଲ। ତ ମୁଁ ସେଇ ଅପରେସନ୍ ହେଲା ପାଖରୁ ମୋତେ ତଳେ ବସିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ସର୍ଜରୀଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଛି, ଏମିତି ଛୋଟ ମୋଟ ନୁହେଁ। ଆଉ ପେଟ ବଥା କମୁନି। ତ ପାଣି ଯେ ଅନୁସାରେ ପିଇବା କଥା 3ରୁ 4 ଲିଟର, ମୁଁ ତ 1 ଲିଟର ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁନି। ଆଉ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯାଉଛି ହେଲେ ବି ମୁଁ ପାଣି ନେଇକି ପିଉନି, କାହାଠୁ କେତେ ମାନେ ମାଗିକି ପିଇବି। କିଛି ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ନାହିଁ ବୋଲି ମାନେ ଏଟା ସେଟା କଥା କହିକି ମୁଁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛି। ଆଉ କି କହିବି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସେମିତି କିଛି ଖାସ୍ ନାହିଁ, ଖାଲି ରାତିରେ ଖାଇବାକୁ ଅଛି ଆଉ ଶୋଇବାକୁ ଅଛି। ତ ସେଇଆ ଆଉ କି ଦେଖେଇବି, କିଛି ଦେଖେଇବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।